जेदी मंडल साबो केबेसिनाय क्रितमानि फिया बिनि मं ति प्रसादफने थानि वो ताबो बेले नो नासलि जंनाय थाइसे मं ताबो बबिनि मखां लुकुपसका गदुजाय को फानो बन तांगै आसु जुलेचा ति प्रसादफने लुकुरो आब्रु तै केबसिया सायमाया रक तो मुसंगे काइसना फिरंमो जेदी मंडल अंखा खरक सारा चारची ब्रिनि स्लाइ फानो गोबा बुबगा रकबाय हाप पुसिजाक ति प्रा हातै ति प्रसादफने लाइफ माता ता सैनाय bini yak tu no tipra ha te tipra sabuba garon live mata ta sejaka bini otata live mano tabu Tripura University Director of Distance Education Political Science third semester ni 905E paper of Frunzagi Tongo asuk simia pabur prokashini TCS TPS power guide bugubo hano jedi mondol ni sejata live mano sejagi tongkha थाना सालोगो TSM नि बखाते जुदा जुदा आमचायो जेडी मंडलनि मांगथं स्नामलायै त्रिपुरा इउनिभार्सिटी नि बिजाब्रंनो सलायख्या दिनै अक्टोबर स्नि सालमारि सांग सालो सुब्राय स्वालं ससाइटी नि सिक्लारो जेडी मंडल छेजावै जिकाबनि मांगथं स्नामलायै सलायख्या मांगथं सलायमानते सिक्ला कमिटिनि आदं साका जेडी मंडल त्रिपुरा इउनिभार्सिटी ते पारल प्रकाशनि ताता लाइभ मनो सिमनो दाक्ति दाक्ति रसनाना उथुन तुमु असैनाया हंके फाने सालो चबा कतर अंगि मानन सिक्ला आंदोलन तेबो साका त्रिपुरानि लाइबुमा व ओबाहर तता लाइबुमा कथाय सिजाक नुया खोन त्रिपुरा इउनिभार्सिटी तता लाइबुमा सिजाक बिजाबनो दाक्ति दाक्ति रसायनाया हंके फाइनाय सालो कत चबा अंगि मानु हने रागतमा खलायया सिक्ला जालायरो today the Surai Swalang Society youth came on the road to protest against fake history written in the Tripura University book. That is, the writer is J.D. Mondal. He said that 550 years ago, Hindu Bengali rulers were ruling this state, princely state Tripura. We totally condemn this. From where he got the evidence and wrote such kind of history in Tripura University. There is many historical book like Rasmala. There were no such history written like that Hindu Bengali rule had ruled Tripura 1000 years ago like that. I had not seen such kind of history in any book, but now I came to see that at Tripura University MA Political Science at distance education there J.D. Mondal. We don't know that who is J.D. Mondal. He wrote like that 550 years ago our hill Tripura was ruled by some Hindu Bangla ruler and the land is called the Sri Bhumi like that, what etc he wrote. I totally condemn, as a Subraj Swalang Society youth, I totally condemn this history written by J.D. Mondal, and the university authority must withdraw this book immediately, otherwise we will go for a bigger protest. So, as a Subraj Swalang Society youth, I would like to request university authority to immediately withdraw this book from their learning process and the university too. दिन सिगां जे चिनि त्रिपुरा हिस्ट्री न आमो तातालको सियै जे चिनि यूनिवर्सिटी वो जे पब्लिश खायमानि जोंहाबो नुखा ओ जागाबो चिनि जे 500 बोसोर सिगां जे ओ त्रिपुरा हासेबो बाङालि रक जे रुलार खायनै जे J.D. Mondal यूनिवर्सिटी नि पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमिस्टर आबो हाइक्ले जे बय आबो पब्लिश खालाय रिखा जों आबोनति जों दिनि अरो J.D. Mondal नि मांगथंनो जों अरो सनामै सका ते जों ते बिनि अ बुक पब्लिश सिरो जों सका जों आबोनो दिनि आबो कन्डेम खालायो जों J.D. Mondal हाइब्रक जे चिन्तिफ्रा लाइफ मानो जे तिनि अरो आमा तातालकंनो जे सुyi आबो पब्लिश खायमा बागै जोंबोनो जों बिनि आबो कबुइ सासि नायो जों बिनि बागै ताय आबो त्रिपुरा हिस्ट्री केलनो जे आमो हाय बिकिति खायमान बागै ताय जों चिन आबो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नो साबो आरो ने चिनि जतो अथिति रनो आमो हाय जे औरता जे आटाटाल जे
বই সুইজাং মানো আবার দাতি দাতি উইথড্রল খাইনাং তো তাই আদারওয়াইজ তাই বিভিন্ন বই আবো পারু লাইব্রেরি রগব আবো পাবলিশ খাইজাখা পাবলিশ খাইমান দাতি দাতি উইথড্রল খাইনাং তো जों बन बगे जों तिनी और चिनी अब सुब्रा युथ अंगै जों अब सिखलामा थाङै जों तिनी अबन बगे जों और बन निन्दा जानगै जों बयनो जों और सकलायखा जों आगामी दिनाव तेबो जों अमो खायथानाय जों प्रटेस्ट खायथानाय अ बय रंनो दाखि दाखि उइथड्रल खाया हंगाय उपयुक्त शास्ति खाया हंगाय जों बनि बेगेन सुलेबो जों आमो जबात पत्र खायनानै थाङै दङ তিনি অসিজামং ফুনুক থানিব মানজাকা সুব্রাই সোয়ালং ইউথ কমিটিনি সেক্রেটারি ব্রনাল দেববর্মা ইউথ সোসাইটিনি আদং স্বপন দেববর্মানো খুবই কুবুন্ড Hi,